बांगलार माटिर गानेर माला पड़ाते पड़ाते যাব। आमी बद्धपरिकर एकजनेर काछे, तिनी आमार गुरु, आमार मेंटर, जार मुखेर दिके ताकिये आमी लोकसंगीतटा गाई। एकटू दूरे थाके, साथे थाके। तिनी आमार प्राणेर आराम, मनेर आनंद, आमार आत्मार शांति। तिनी कालिका प्रसाद भट्टाचार्य। आमी जार काछ थेके लोकसंगीतटा शिखेछि, जाके आमी कथा दिएछिलाम जे पृथिवी यदि भागो हये जाय आमी ताओ तोमार बांगलार माटिर गान छेड़े जाबो ना। तो दादा बोलतेन जे तुई पारबी सबाइके बोझाते जे एटाओ एकटा धारा, एटाई मूल धारा, बांगलार मूल धारा। आमी उल्टे बरং बोलेছিলাম এই গান তোমার কেউ শুনবে না, কারোর কেউ ইন্টারেস্ট পাবে না, সবাই মানে বাড়ি চলে যাবে। তো দাদা খুব হেসে হেসে বলেছিলেন যে এরকম একটা আটপৌরে শাড়ি পরবি, এরকম হাতে একটা ঘুঙুর নিবি, একটা সুন্দর ছোট্ট লাল টিপ পরবি, আর মানুষের মাঝখানে গিয়ে বলবি, গানে গানে বলবি, যাই করো না কেন বন্ধু এই মাটি থেকেই শুরু, তোমার এই মাটিতেই শেষ। आवर आवर ये देखे ना भाले ना जाने ना दाए रे, आरेकबार सबाई मिले যারা একদম পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন, বসে আছেন, মন্দির প্রাঙ্গণেও যারা আছেন, আনন্দটা তো সবার না। কে দেখে না ভালে না জানে না দায়ে রে, पल पात लड़े घोड़ा मोड़े देह खोली टांगाइल घोड़ा ना, अरे घोड़ा मोड़े देह खोली टांगाइल घोड़ा ना, एरम बिना चाबुके
ঘোড়া দৌড় খেলে না বিনা চাবুকে, ঘোড়া দৌড় খেলে না। ছাতা ধরো ধরো